A constant struggle for time. I wanna know what's lay heavy on my mind. السلام عليكم. نقدم لكم نفسي زينب لوبي إدريسي مصممة الأزياء. مرحبا بكم معنا، وبغيت نقدم لكم حتى العلم ديالي اللي هو علم القفطان المغربي. يلا موعد. المعرض الاول درتو في قفطان 2005. هذه كانت التجربه الاولى ديالي في لي ديفيلي. مي قبل قريت هذا الشيء جي في une formation dans ce qui est stylisme. القفطان a toujours existé. مي اليوم مع هاد المعارض ومع هاد لي جون كرياتور اي لو ميلونج مع لي ستيليست ديال برا وهذا الشيء اللي تنديرو حنايا يا اون بتيت نوفوتي، c'est-à-dire une originalité. Je suis plus influencée par les créateurs occidentaux. Et je pense vice versa que Tahoma كياخذوا من عندنا بزاف. D'ailleurs on retrouve بزاف chez Jean-Paul Gaultier العقاد, Lacroix, on retrouve طرز, تنبات. بعد نوبات كنرسم لي كوليكسيون مي كانت يساجي دو ديفيلي. كنفضل نخدم في التوب ديريكت باسكو سي لا و تنشوف لو ريزولتا ديريكتومون. هاد لي 3 dernières années كاين لي كومبينيزون سكي سالوبيت اي لي غندورات الوان توجور تري فلاشي. Du vert, du violet, la couleur encre pour les plus discrètes. Anna, autant que jeune styliste, je puise dans la source. C'est-à-dire que pour moi, le kaftan, il faut qu'il garde son cachet, kaftan maghrebi, tqlidi, bien sûr avec une originalité, mais ما نساوش بأن القفطان c'est un habit qui fait partie de notre culture. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang, even if you pull us apart. دابا كنشوف في الكتاب شنو خصني ندير باش ما يمكنليش نعقل على كلشي. اي باغ لا سويت عاد جو كومونس لا رياليزاسيون. نبدا في ليطاب ديال التنبات. هاد التنبات c'est un symbole aussi de richesse. دابا مني بدا les 10 dernières années حتى قيمة زايدة للقفطان. c'est-à-dire que هاد le motif après que je l'ai dessiné tout ça, je le retransmets sur tube. Par la suite, je commence l'étape de Tnbet et une fois que c'est fini, à ce moment-là, je place mes pierres et mes perles. Watch out for the boomerang, always bouncing back to you. I got hooked, but you will hang. Time will pass and then we'll be two. Alors là, la coupe elle est spéciale parce que c'est sur plusieurs panneaux. Pour donner l'effet ديال كسوة المرأة ما تكونش encombrée في اللباس ديالها. J'ai préféré faire la pièce هذه comme elle est شوية غليظة. J'ai préféré la mettre en fente باش pour donner la lumière juste من التحت. On aura l'impression بأن il y a 2 pièces alors que هو القفطان هي pièce وحدة. Tout ça c'est des strass. Là c'est des perles de culture. Les manches sont 3/4. Il y a une découpe à la taille. Ça c'est une ganze اللي درت في عود سفيفة et que j'ai fignolé avec Riatan, avec la قاد bien sûr بلديين. Là il y a de la broderie et du perlage. Plus هذا الحجر Swarovski pour donner داك l'éclat ou la luminosité. D'abord, نديكم la salle technique, là où tout se passe. C'est l'autre côté de ma vie. البلاصة, c'est la plupart, c'est des gens de ma famille. C'est pas, on travaille en équipe, mais c'est tous, ils font partie de العائلة. قلنا القفطان المغربي هو عبارة عن لوحة فنية كتبدا باللمحة ديال زينب ليوبي اللي هي لمحة ديال الفنانة
وكتكمل بعدة أناميل اللي منهم معلم، طرازة، نباتة، حتى كتكمل هذه اللوحة. المتابعة ديال زينب كتكون من الأول حتى للآخر. Pour le kaftan, il y a بزاف د المرحلات. المرحلة الأولى لو شوا ديال الثوب، par la suite c'est la coupe، من بعد الفصلة كيدوز للتوقاف، من بعد التوقاف كيدوز للسياج، ومن بعد ديك الساعات على حسب القفطان، على حسب الثوب ولا هذا، ديك الساعات كيدوز اما التنبات اما الطرز اما المعلم. كل قفطان اللي تندير منه اون سول بيس. I feel a boom and a bang, a beating in my broken heart. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang.